bodo anin group ko tan tarin ke wolbe tan dumel be ka ajanjande duniya kono tari nka dalika ke nyame ninata nka banko kibar ko le jube janimbe dunna kibarol kono bidum albenyille mo la kibarol TRRC Baba Galle says he consider to run in for the president. Baba Galle Jallo me an gatel executive secretary Truth Reconciliation and Reparation Commission akode hakilo biye pour ka president nyini banko kanjang muntumala nyimfo albamo la be kibarol do fana albamo la A22 kode ibato la wala bato falinale kake todo ti malon ko wala be fola mol ba kumandi wala to jumalam nyindi albo fana mola be kibarol do fana albamo la UDP ya be kumandi kande iko se fanjam fandi kuma kan do la malon ko Mamadou Sabali le afode esa falla kodo ay mun kuma kanne fo albo fana mola ki bi kibarol do fana albamo la italiano la cote wala italy kiti bo malon ko be italy ay gambia dingul boy wala gambia dingu do boy mo saba ani mo ko tan malon ko iko wala molti malon ko e forcé nyapita muso kanje andu wala kedala sa sababote anin ku ko tawdu kito tada nyaadi albo fana mola bi kibarol do fana albamo la human right me alon ko wolle be lorim ba hadama nyanto la bango kan ibe commando ke kan police wala nyaaton ko la même IGPD ko so police fula bi me alon ko nyanda kululo la le kannede to momen na ye ku ke me alon ko ani la do ko sarto fota nyoko ye muneke ani yake min tole albamo la bi kibarol do fana albamo la sanjinani sai to momen na mol me alon ko wolle mu dimba molti mem haruna jata la limbalti melbe kanelay ibe commando ke ga han sai masa kundala de e ko mol mi alon ko wolle haruna jata fa kanelay ye kara ko ke ye samballu a nyaati limula ibe munni mune fokan albo fana mola be kibarol do fana albamo la Mamadou Sabali ko dage e ko de akamunta ko mo be kandirin to momen na bang jaler baba noma bring ay kumodo fo esa falla koto jumañol le ba jale kan ani be mune fokala koto Mamadou Sabali mune fo albo fana mola be kibarol do fana albamo la han sai police wol be commando ke ga mol lay ko de ye kata ko be ke kana uniform do memo soldier uniform de e ko ye fanjam fande ala de police wol kuma kan fitindi ye munni mune fo je albo fana mola bi kibarol do ñing ani kibar jama bolle mola sainten kata fo talantan anin fula lamin sanyang Ibrahima Jara kibaro kadung kibaro kono drum kamanda Standard newspaper wala bembole ko UDP asked to disassociate from Sabalis Esafal comment Standard newspaper wala sabe ko may yalan ko mo bambanding wala mati United Democratic Party Mamadou Sabali e kamu moleti mi yalan ko ni wadin kono jere robe la kan kabri wado mi yalan ko arjuma lungo e kay safero ke ala Facebook da mi yalan ko fa e ko tiaral sila lead council memu le loya ke badi Esafal ay wo jala ata nyin dinkra nyin to yaiten e ko Mamadou Sabali aba safero ke ka wato mena ako kabri modo ya ta nyininka ala miro ro mi yalan ko le be dendi Esafal la ko wala kuma kan mem banke kabrin TRRC be sorandiro ke kan ila jamala ko mo moyola ata nyim bunda nyindo ay kamu molti mi yalan ko ajabe akay Esafal amu moleti mi yalan ko aka kumuta kono landa ka fan kum mayandi wala ka fayi lata kudo ko mi yalan ka man kum fa folo bare mole fana mati mi yalan ko aka fan kum mayandi bake kala fi afon ka menke andu wonyama fam amu molti mi yalan ko ay ngani sotle pour ka TRRC la plateforme wala TRRC la nyindo ko mi yalan ko bo kala pour ko woke silodi aba fansum political party do la nyame katambini molla men yalan ko wali manto rosoro jambe la man sakunda kono andu wol mu foaro le fanande pour ka jaka ba dabula no la politiko kono nyame e ko Mamadou Sabali ya yitene akoy Esafal amu moleti mi yalan ko ya jamme fongola jorangole mati bari ya fana do ko kele Ministry of Justice ministry bunda men ka jibero ke tidingola karola kabri wato mi yalan ko AFPRC na ta kutake ayitande akay wonyama fa ni wo mo sifa ke moti mi yalan ko yenyi nyom makama sifa diala wato bela ka ke moti mi yalan ko sedo dol bija ka tara wol fay busala kumola wala ka rakuma kangol dunna ani wol dima modol beje men yalan ko wolle jogo fadu bombel suda ay wol kere moti mi yalan ko ay wol protect wala ay wol tankandi wol man findi tiara signat lingola aka ko woni nata nun ko banku molbe siri ye nyala ko woni ka o ko woni mu fende mi yalan ka inde jahali bake Mamadou Sabali ya yitane ako let's watch ngaji be sai Esafal simpanya do o be kala munede aytande akabe même fonkela wala moti mi yalan ko a fongola nafaka wala fongola miro kan aba kala moti mi yalan ka ba silo wala no la nyame membe denni politiko la karola aytandi ako nyama fan kabiri ya fonye what I predicted about Esafal ngamme yitandi Esafal la koro amu molati mi yalan ko malunta yakono akata moti mi yalan ko ay sedo do bije ay wodu ku TRRC da mi yalan ko fan a fa yitandi akata yo sokken wala aytandi andu wobe aba ke kan gambe dingol la ko kama gambe dingol mi yalan ko wol ma kala muta aba mum fere sifaldo andu wonyama Kenya be menke kan janin TRRC fan be findila ila do
do ko nyinga simol jutundi no alale Mamadou Sabali ya yitandi atindenda ka fo wato mena ako esa false reckless adventure esa fal ala nyin Kenya mi yalan ka be wala kega mi yalan ka ba kegan atra nun ko ama hakilodo amo fenede mi yalan ko mulla jiko wala la fo mi yalan ko e worso tiara sido asa tinyano la aytandi ako at this very least benyin tembe medo esa fal amo multi mi yalan ko anyanda ke batude reasonable cooling period wato mi yalan ko kolbe sumala fo tiara si yela do ko be futande fo nyanda ka futandi dame o tembe anyanda kala moti mi yalan ko akamunda anyanda dabulal prodigo bara ko nyimu gambiyalti bare ko kabiri Mamadou Sabali ofo modol nata na normal de e ko amo multi mi yalan ka be kono amadi jobate mi yalan ko right activist commentator e ka diamta Mamadou Sabali ko ako ni UDP ko lafta moliye bunya banko nyingay e ta ko mo sobe wala muti banko nyingay e mo multi mi yalan ko wato bela kul wala simfa o mo fenede mi yalan ko nyanda ka tama wala anu la mol la conduct wala la Kenya nying amo fenede mi yalan ko fan sako wala mo bambandi wala e mo multi mi yalan ko akamunda wala tamandir siro nyanda ka tralaren bujani xorom wala kan aytani ako Mamadou Sabali ala nyin kuma kan mi yalan ko ay wala fo mi yalan ko mo bambandi wala mati UDP ka kuma kan fay moka mo mi yalan ko xoroma mole mo buñari wala mati banko nyinga tiarar sila loya keba esa fal akamo kulati mi yalan ko kudan sangara ri wala nde aytandi atendenda ka fo wato mena ako bayri ni tiarar sijibe national policy wala product le mari wala tiarar si boto membala banko molle fo ngay wolonde da mi yalan ko esa fal professional job do ko mi yalan ko ay wala kaji do ku sobe do ku kende ay wala ka tan dinkral ngi do aytani ako hence to seek unnecessary unprovoking and false prieke moti mi yalan ko ka kuma fo mi yalan ka manjara anum fena ka kuma fo membe wodo en la ka kuma fo memman sabadi moma mo mi yalan ko mo kuma yari wala mo kendo le mati ben jogo esa fal akamo kulet mi yalan ko national agenda for transitional justice banko e fero men soro pour tilingo be soro la tiaral sira karol nyame ka mol burundi nyoka nin ke kontibo ako Mamadou Sabali la nyin kuma sifa asigo tinyano le madi jobate ya itani madi jobate atendende ka fo wato mena ako Sabali's comment are very poison Sabali la nyin kuma kango ay kuma me kuma kan sangaro le ne bayri ni ajibe mol men yalan ko wolle man tiaral man la fi tiaral sira nyin kuma kan sifa le ka wolleta ka lowo kan pour ka je ko molle jiko men soro tiaral sira ko ani la tamandir nyami yalan ko ye wala kanin tonya kono pour ba tinyano la nyamen aytane ako such comments are what jamme are loyalist nyin kuma sifa Mamadou Sabali yemen fo men lafta yaaya jamele ka fasa e ka wala fo pour ka je ko ka molle jiko tinya ani la no mi yalan ko ye wala soro nyin tiaral sira ko bari mo jamal bije aka munde ka alo nyin kuma sifa le ka Mamadou Sabali nyin sifa men fo madi jobate ya itane sabo Mamadou madi jobate at zenda ka fo wato men ako Mamadou Sabali's comment are not only dangerous Mamadou Sabali ay kuma kangol men fo amangat kuma tim yalan ka sangara dama bar kuma le matim yalan ko akamunda se fitino wulin dole bayri ni ajibe akamunda be dinkra ko wado mi yalan ko ni ajibe Sabali amu multi yalan ko ay lan tambu ay wolake ni nata na hadama yala karola afonga freedom of opinion ay taramfambulo men babulo pro asala miro fono adin asafam fono Sabali lan tambo ko karola le e kamen ko mande abuse of freedom la ay tandi ako nyama his comments are insulting to victims Sabali kuma kangol men fo mo ni yalan ko wolle man toro soro jammela maralo kono ifindita tiarat si jatli wala sila kumol foje men yalon ko wolle lati kan Sabali la nyin kuma mo wolle ndirolti amadi jobate yaiden ako no party should entertain such gross misconduct party manya ka soto mi yalon ko fa nyin Kenya lombali akumo ibe kala moti mi yalon ko fa ibe sonnala aytandi ako nyama UDP leadership mi yalon ko wala UDP la nyadon koldi imu molti mi yalon ko totally and completely condemn imu molleti mi yalon ko nyanda ka ko nyim bay ke fanjam fandala Sabali kuma ko mi yalon ko ay wala fo ka fay moka mo mi yalon ko fa mo sobe wala mole mi yalan ko fa mol yala kende ayitandi TRRC ani SFL ayitandi ako UDP must discipline Sabali without delay UDP mo molti mi yalan ko mod Sabali nyanda ka kulule atara nun ko fa ma wato tinya bayri fang amu molti mi yalan ko fa pour nyin kusi fayke wala natara nun ko imma woke mol ba jale ko indiscipline même kulo mbaliari amu fened mi yalan ka be bo pati nyin ko dole ayitandi ako bi call on UDP mais UDP ko kumala if truly consider itself a responsible party ni be fanji kan ko mo party sobe wolde party baraka male mudi andi jartala pour ka nyim banko mura immo molti mi yalan ko nyanda ka findi kadiyamo atara nun ko fantarde mandunje ye fanjam fandi tragic comment kuma kan mi yalan ko kuma kan sangarole même bodo Mamadou Sabali bul ikana ke moti mi yalan ko badam wala ye fanjam fandala bari ya ko Mamadou Sabali ako mo molti mi yalan ko fully aided and abetted amu molti mi yalan ko ya fasa andung aya londi fana man sakunda mi yalan ko e brutal regime o man sakunda mi yalan ko man sakunda tilimbalole da mi yalan ko fay hadama di wala nyandutia pour tiara sielo ka wodin ko simmeni yalan ko fa wala ko Kenya sifake akamu fenet mi yalan ko Mamadou Sabali da UDP nyanda ka busale aytande bari ko han wobe sene andiro na tan ko dekede iba foka wato mene e ko mo jamal beje men be UDP wal kera multi mi yalan ko fa executive members men mo kunton kodi e
ikata multi mi yalan ko yela fasaro yitande esa falla anin commission memo nyin tonya commission di yayina bari ko Mr Yankuba Dabo mi yalan ko from atlemo deputy administrative secretary ni nata nan kibar fu mu jangala fanala e kamen ko man media and communication e kaya senende ako is need to be clarify anyanda ka senende bake mol men be UDP jalay kan pour Mamadou Sabali ya fongola miro fo membe dendi esa falla ko la o Mamadou Sabali fongola miro di ani UDP ba nyosoro aitani ako nyama ba to distinguish walante ba ka ke moti mi yalan ko a distinction out pour ka senende wala ka ja senende bake ko mi yalan ko wolle be dendi wala amu fende mi yalan ko amanke UDP versus esa falde wala amanke UDP wolni esa falbe dundi nyola ay ko loya Yankuba Dabo ya yitandi Yankuba Dabo atende ka fo wato mena ako nata nungo esa fal akeda moti mi yalan ko ala na fo fay gambia politiko kono ka fana ba Dabo la jere o mu fende mi yalan ko akamunda banko moral kitabo ya sembentu yale pour ko nyinge aytane aka wo tembe nang esa fo no UDP ni esa fal be nyola bar bayri yo manke folo o mu fende mi yalan ko sayndeng ita fo no la UDP ni esa fal be nyola ako nata nungo abe kala toñadi wala mu fende mi yalan ko tilingo be je ni football ma jobe keri wala kata dam fo be keri mol men yalan ko ka wolle man dun ka football o nyimpile ite wolda mal dundi do la nyola folo fona tan nun ko sida aytande ako be nyama Mamadou Sabali amu multi yalan ko UDP membale made andu wato be la ka fayitande ko UDP dingole made baro be nyama fan a private and public a kullo kono anin jama kono ka woyitande baro ma yitande ko ala freedom of expression mi yalan ko wala mala nyento de pour ka fam fono amu fenete mi yalan ko UDP bo marala wala nduma ka kada aytande his personal opinion on issues with you pour ka je fango ala fon kuma ko mi yalan ka wala ko o manya ka do wala UDP la lord la di aytande ako is perfectly entitled to his personal opinion Sabali amu multi mi yalan ko afon la miro ma fa taldi and wonya ma fa fe son taliban fe banson amu multi mi yalan ko ala miro nji mo manta wotano la bulu loya Yankuba Dabo ya yitande atende ka fo wato mena ako UDP mun ka pang mun ka parti di dami yalan ko fa ikamenke wala pour ka mo suki il kaje ko hanat la kube ko ne te fam fono la ako UDP man ko participare aytane ako I believe Allah ta men na walen akuma ko mi yalan ko wala ndu nga menje wal mu sedo let men kanyanda ko UDP man ka parti di mi yalan ko e ka mol senso la wala nimmel la feke fam fo ibige fam fono aytane ako di party instead encourage and embrace diversity party nying akaka mol let mi yalan ko e ka mol wakili di mol men yalan ko wala ka miro fo mirol mi yalan ko wala man kele e ko wala ka moti mi yalan ko fam ke wakilindi le pour ko Kenya sifa nyinke aitandi ako nyama fandi party's position on TRRC ila party memu UDP de ila lodla is amu fenet mi yanko seniata bake anum fa mote wotinyano la loya Yankuba Dabo ya itande ako for it to support the establishment of the TRRC bari fa saro kele pour TRRC yelo anu fana ye Dabo la jele kabri waro mi yanko TRRC be do ko ke ka sindroke to nyala mi yanko le be dendi ayaya jemela ko la kaje ko ba kitindi no la nyaadi la aitande ako the contribution of the lead council fall esa fall I do ko me ko TRRC notable noble endeavor do kule mi yalango do ko kende and wonyama fa momenta wotinyano la e ko loya Yankuba Dabo ya yitande atendenda ka fo wato mena ako the party is further committed party nyi be sobe yari mbage pour kaje ko TRRC la sujero ka barala anin ka tamala ni ata nun ko ina man sakunda December 4th aitane ako even if that will be to the displeasure ata nun ko fang abe kala modol le mi yalango wolle be UDP abe ata diale amu fenen mi yalango la party memo UDP e be wo sobe yari ne andi be wakiline kaje ko fan TRRC ila do ko ni yalla ko be wala kala ni na man sakunda kono e be tamala la yayi tan bar kibaro ko me yitane e ko madi jobade right activist adiya mutal de ako UDP e ke multi mi yalla ko fay fan jampande Mamadou Sabali la nyum ko mako mi yalla ko ay wala fay Esa Fall kan kamo molati mi yalla ko kumuta kono ten ko mi yalla ko fal do lawe talaji anda ka fan ko mayandi bakke woli ya fo hansa Esa Fall la nyum ko mako mi yalla ko Sabali ya fo den akamunda hansa Sabali ko mo be kandirende Zaharia ke mo konde mi yalla ko Gambia di wa be sabatri United States of America afane diamo safi mi yalla ko katambinu fatu network ay ke nyinjabi mi yalla ko wala Mamadou Sabali ako Mamadou Sabali mbafule ko lenyum kuma ko mi yalla ko yewol fo Esa Fall maten ni adra ya dandi ifon la karola wala politiko la karola mi yalla ko ale different men soro di wala alla miro la fatta ke ya baliya politiko la karola ni adra ya dandi wolto ndel fanam baji la ko kuma la fon pour ke te jabi bari lenyum kuma ko mi yalla ko imi fankanta bri ba fola ando anadal to mo men Esa Fall la do ko mi yalla ko ay wala ke TRRC a fan jam fandi mi ko le mi yalla ko wala mu bata ko di wala tajiya ko le ko fo president jamele yake ala mararo kono banko kanja kampanyo nyi wala na faydi am reñin ko la andu imar record so do pour ka condem memu ya jamel ku jawoldi imar record so do wala mo aje mo bukaji ibol condem la wodo pour yi dati link Esa Fall kanyi kumul fo malan ko wolbe tenda
ala do ko TRRC ñin mu kuti mi alan kon telefonan tendela bari ni ajube fan TRRC mu institutional di walla dudalam mi alan ko ala lunkamu mendi wala mu kujawul mi alan ko akata jang andu ni to ko be wodo yandi la walla ko be mondi la Gambia dingul nyaati dingula ndel fanan tendela mbela ko mo kan ba bayla le bi ba bayla le soma Jakaria ya fo sabali a continue da ko kuma ko save ako kamala some of us ndel modul mi alan ko de mbe jube kam ba political karola ila kul mi alan ko be stamandi kam political karola watol men tambita banko kanja ndel bu keje mi alan ko awa ibe kul men ke kanten amanken tele ja halote de amanken tele surprise de bari sinya jama keje le be kul kola mi alan ko iba tilina dame mol mi alan ko wolle fo bata ko soto ya jammele marro ko to jang wol mu fenti mi alan ko ila position o ya sede londi nyame akamunda ite montra lori mi alan ko mul mele bata ko soto is accountability wala miliyetel tora is ko soto wala si sambal luwa nyaati wala bari tel bu keje bo fola ako be nyaaw fa ila kuma kan mi alan ko ya seya wala ya tala ni ya jammela mul mi alan ko wolle tajiri yake walla ma koy jang akamunda ite ma mulu bolo say mi alan ko wolle man toro soto andu ila kuma kan mi alan ko wato wati e kata ya jammela kul fasa kam bango kanjang andu malo kono andun kul mi alan ko be wala ke kanten katili esa falla ndelta sonna keje wala be continue ka wala aytan diki balol do we have seen how you deploy similar ballistic aka ngajele ye ku sifal ye kuma kan sifal le fo ben suda family fana mi alan ko kan kuma ko le fo pour ka nyimbe pour ka mol fandi wala pour ka wol to ko ya banko kanja ka wol ke mo ken sangol ti banko kanja ka wol to ko ya ila kuma kan bebe dendi wala ako kamala ban yin silo men taten wala yin simfa men taten APRC an ya jamme ay wol mol yalan ko wolle bata ko ani criminal mi yalan ko wolle fam mo moldi mi yalan ko wolle tajiriya ke banko kanja inen mela bala faytandi molla mi yalan ko ye wolle tajiriya ye wolle tora banko kanja aya fo saballa kuma kan do han san jahari yalla be diamu kande ako kamala ila nyi kuma kan mi yalan ko iya ay mi yitandi wala han sa be ya jamme la ko le fasa kan banko kanja andu ibe lori wato be momondi ni atra ko be kuma kan fola a pour mi yalan ko loi se sabati nyamen be mu justice ti mele toro soto ndel kajele wato wade de ika kuma kan na fe mi yalan ko amna fa so do fan andu ila kumol fango men divan ika la file controversy mel mu nyo sabal ase tare ni molte ma wato wati ite la nyum kumolu amun kuma nyantan leti bari te kala file don ye daji ko men soto wala wato wati ne kuma fo don chocho wuli bango kanja bari ngeli te lo walla ite lefta walla Jakaria kemo yafo ako kamalante be kumandila fundi yeta ye sira suwo kan ye buso nya pala ye borde yi kana ye la tempo men muy jusoti ya jindi bari ndibe delte bulala ibe continue la nyum kuma kan men fulate Gambia dingul me alan ko mo senul le mudi delte bulala Gambia dingul me alan ko mo kendo le mudi me alan ko ye do ku kendo ke Gambia jang delte bulala tara won dondi lay banko kanjang Jakaria fo kemo fo sabali afo sabali ite dalta nyi nalde pour wato wate ka chocho kumol wendi banko kanjang pour mol sey bo don sabali akuma kan so sia banko kanja anglais ka me ko controversy ilal ta wala le woto nyindode akamundan te tula jede ibede la le yela tala ila do ko la me alan ko yetel bula wala be tarla wala bari ndelte sonna ye Gambia dingul nondi me alan ko wolle mo kendol ti banko kanja ay tan de kibarol do ako nyama me continue la ke kumandi ko de esa fal ala do ko kendo me alan ko ay wala ke TRRC ndel be continue la kaw defense me continue la katal lo ani commissional be ani mol do ko lal me alan ko wol be TRRC bari ya jube fa ñin mu kuti me alan ko a ku jawol men kada jang de la regret le andu atem sin fami ya jamme ata ten a pour kam mol yang kadi banko kanja mol nyanta apologize wala kam molu ke bolo say mol me alan ko wala ku jawol me alan ko wala kede la banko kanja bari ya jube fa farol ni kuwol be mu tocoti disappearance mol ka yema corruption me mu tapalani na kada ni jengoldi ani ku jaw ko tamol me alan ko wala kede banko dingula ani me alan ko fawol manke banko dingol ni banko ka del be o jele like everyone else mo bebe nyame TRRC fal ate kada modi malan ko ay doku kendo ke anda man ku jaw ke nyim banko ka he was only doing his job abala doko da mala ke kanjang banko dingul ya ba ke ka wolle ko ya bulala nyame ya tan kibarol do hansa Jakaria be diamu ka to esa and all the honorable men esa fali anin Gambia mo kendolu to mo kendol be musol nim kewlu melan ko be doku kendol banko kanjang choko TRRC ntel ye bunyale ngere doko sute nga jel ko de ye doku kendo ke banko ye sacrifice wala ye niola banko ka doko ke melan ko be nyala mo be salo mun keda jaayata de kibarol do Jakaria be continue kan hanisay ako kamala ko kundi ni adra wala be wala ime tanis la wala be wol to ku ya landa wol kan wala be ku jawotil la wala batin la fa mo le juti wala banko kanja ntel te sonna wala jen ando kamala ntel be de kuma le de sabali wo kamala ite kuma fatam fanso na fe no la wala impunity mem
mu tajiri akolti ni la do ko ani hadama de on tema malan ko wala be gambe you deserve your appreciation akoy la kuma ka malan ko yola foten tonya inyanta kuma inyanta lola brinsay ya kuma murundi mentariata bari ni mukuti malan ko de kuma kan jawol lam ya fay mokan malan ko do ko kendo ke bankoy jakaria fana ya fo ke ay ZKK hande katantan kibaro nyina dura mamare sabale mi yalan ko hane bi nyin somanda amam wolti mi yalan ko akaba lori ala kuma kan nyin kanne andon fang amam wolti mi yalan ko amanta murundla hana tan ko coco kuma ta bura no ma social media dinkira jamal biji including afan wala party med wala ndo party mi yalan ko wol muy fang wala party dingol aba party mendo wol mo wolti mi yalan ko jamal biji ay man kontan bake mamadou sabali ay kuma kan men fo bar ni ngata fanga soro ngadu di programme ko na hello sab sibela kinga tan radio 94.7 abaraka ngi soro programme to nyamen ko teke. Thank you, Mr. Jara. Good stuff. Akamanda, imo multi mi yalan ko yekuma kama fo mi yalan ko ni watin ko no kutoto kuma te no ma social media mi yalan ko mo jamal bije fang ye lord entrance position lord la bambandi ngo ye wolta kaman jarala num fang imanya ka kuma faynu esa falka muna yatina yekumo fay esa falka Yarambe men follow senayandila makumo man ko ma ko esa falma ma ko tiara shima esa falma ko tiara shima baraka taala akaraja taala pour banko pela institution o bela koye kate tati o baraka taala man tiara sira kuma ko man victims la kuma ko victim soul jara mo man victim to banko kan ta tambin de buru sada la ga men soronne ayen tora ayen na wulal tora o bi kesale tiara si victimol di nanta ko nya so balale ti nanta sabati lale bari esa fal nko ko ala do ko man te nyaabo adu ala do ko kono ay patan fansol te jele wodu na ko commissioner to ko ya jammele instruction di lay ko jawol ke esa ko nanta sala ci ci wala ben sonta bari fatu ko ben suda because we ma badi ngoli ani way do ko ke victim o ci ko so adu fatu dan ben suda to la dina abuse ay sorom esa kay ko no ya le instruction le dia fatu bom ben suda wala pisi yata mo do ci nga mo ko kababa joba o le pisi yata wol ci jara ani so this is why in the corruption le woti jara ina ne amoy len ci arashi attack yana ma ke nana ma ko victim wol man nyan na til mo sotola I never did it not the moment ko wolen ko esa fal akama lole politiko la for presidential candidate akama wala ke ka ilole be mbulu menu koita ko esa man nyan na dina politiko ko no science arashi do ko ma man ko fa ko ni ko fa katabata akariya ko dunta politiko kono abatin na de bodo ka tumi menna dole ba jela ko tonya len bala ko de politiko so civil la wala adu man nyan nakela mo ko ta drong ko to esa famale de sikimol man tora kan ta to melu sikimol sikita kada bala esa yara famala yimbe politiko len mo man nyan nakatala tiara si adu ko an ko esa na sakero to nga nyanti mu na dale do man ding ayi ba ko nyato asina dum politiko ko na ke sai tiara si adu ko man bang ade ko man ndilade bari nga esa le fo man TRRC for, man victim for, man TRRC do go condemn. Yes, sir. Go ahead, please. Because I think for almost 3 minutes in Kajapira, but one of most Nayan. For the most Babali, I think them Martin to the London and Jackie Mama, Mohammed, Esa Palaputo, yes, somebody was on Tapalina. Bari mantara victim kula manti arasi kajati victim ni ko lafta ilimola lafta compensation la inanta folale ni ko lafta justice la ya nyanto segale pour kabo victim ni horomale ni punya kadin ko mo victim wala ci ya lo ila ko you have to listen to me. Oh, go ahead sir mbela moy kan no boy jay ni batu kamara ya lu ni mo sabali ci doyala akila fu doyala akila nyanto nakarla hasidi yande be sabatiri nyim banko kan ikam na ko karanta to fola hasidolen do fanan dia mutari dido hasidolen jara la dinkin tibako siko dun ta sondo momento yo siro sa bola nke jadi dan jela kuma kuma yandia bari anyan kan nale pour victimol na fe ko ni fo ni kajadi ni fele ndol de mu victimodi bari e fa fal man nyanda ki arati sala ke politique jora ngoti ki arati mambam akada UDP ay comme diwol kilin ada ko usun da ko to sale ala fayi fonyo al nan te bandira nalo presidential election e ta fa yo wala ke ato yallo nen kam ko to nyale akuma ndi yani da
sabs ni ko TRC ima wolfo ima vitimol fo bari be esa falela mo se jahali be esa falni TRC separate la nyaadi le bari after all esa falbe do ko TRC le ni esa falla do ko bay akamu de ka TRC la do ko ba tell us what is the difference why are you directing all your comments to me? This is Lawin Sajan. La lista yang nata ko sa bali ko king etam buka to nya ko la lista ne ko to nya le ko paniale mi jabi de okay mi jabi honey so that is funa la de esa sala maron fa sila kala le ayo manu le disibida ayo ngode bi Allah melu kadi ya malo esa fal man ke tiarati man ke esa faji mbade continue wala de sabati ngo kali bol kan de kali na 1 billion ni ngam kon kala sabali mo jamal bije ben yalon ko nyin dunte la ye même fo wole ko mo jamal bije ni wala gambe jam mo mi yalon ko ni ka yaya jamme jalay wala ka doya ala kenya la mi yalon ko wala ke banko nyin ka indi wo mari ngol buka tarano fule kilen critical example mo mendi wala ba tambe do mi yalon ko akere no minister of justice ti banko nyin kan andi ko publicly inana buka findi ka yaya jamme condemn wala ka ala kenya nyin ay menke banko nyin kan ka wal bay banko nyin ka wala asabu kabide ko mo fo esa fale mo jamal bije e man kontan ba ke ko même fo wala imo molti mi yalon ko hanbi akamude be jamme la fasaka e mo defal won jara na interview jamal le fe ni ka ya jamme kuru yal menke ita sonna ko ka man na sala ni interview kon ya on khasidu ko buka de satisfy no bari ni interview kon ma ko do ya jamme la fikin la tiba ya fale ma ko ya jamme ko ala ba ni ngana ya mo len ko ya jamme ma mo fa hani nana ma ko ngana ma ngana ya mo len ko ya jamme ma mo la ko bu ci ko nana ma ko bari nenke jini wolen nde ka foko ngeni ya jame do ko bela ma do ko na banko le nga ko ya jame university men lo 40 wolto atele television lo nde ko ngene le ko abadan yana ndo lo ko nyaawo nyaala di ko yo ma bela ko ma ko lan jama jabira di ko ko mo de ko na le di tan force la e ko el kariyan pande nde ka critique men na ha na ko do ci ya jame pande di ko tapale wolen sai wolen by pande le commissioner of white paper sabe aku yang kan ban la de pola live but the same white paper my mamburin Daniel today ma tambe dulu ya jame la afet sul wafi trakto chemistry abe tapale ata mo malo madunta ni ko ya be talan barona la mul kana mul ne ko trakto falulu ba tambe dum ba kaja ti be continue la amante ya jame la ko tin amante ya jame la lawyer fi ya jame ben ka di ken wol be jele jarante ka to nyale ko ya jame la ko lan ko nya ko do din ku de on ba la ku jawo la ko da ti nanga la ko sen do makati war pour ka ko esa sabs pour ka ko esa fale enasis pour ka commandi o to si fale is that not this has faman ke dia moti mi yalon ko akuliyata bake pour ka direct to an individual coming madi jobade and others ba fo ka nyame mo mi yalon ko akamunta ala daji ko mi yalon ko wala babala ababul wala character men babul sa nga sembo so ba yara yalon de fanan ka dem jelol to nyele do di jenka na angale kon ko kudiya baate dol bu ba faham so nyanta wo mari kiyam ko men bu ko angale kan si papa na fisis wala mu tanki sandi mo e papa mu wala ya ma ko jol de wolon nale mali jobate wo mu menti amanyam wala to amala ya kanu amma fallong adun surwal ko ligar don so ko panye dino dafa ke kan ke senya ma du mo furu mo jinta la ko mo jabi sabs ila party e boda dame UDP the section of the party ko ita fan nyanda ko findila don ka fo wala UDP nyanda findila la ke fan jamfandi ila kuma kan wala bari ni ajube influential person ne modi UDP ne kuma kan fo me alon ko akeda fendi me alon ka chocho shada banko ka e ko UDP nyanda findila ke fan jamfandi la kuma kan can you confirm that imagine for UDP to ala and it has nothing to do with UDP? Yeah, it's not my responsibility to talk confirmation of it, but in the Senate, I'm going to yeah, you was so poor, and you have to be not candidate on Capo and the Diamo from the Toyala, the Sabali, Mandiamo Pablo Toyala. Yes, they are learning to try UDP exactly. But if there are Nafiki, Alebe Banco, UDP with Democratic Party, the Kanawali or Soto, and willing the party of Bandi. The party leader Nanaka will like more for Patila executive to Hani one thing. Nyani poromo kono ndina ta ben kanna ko inde kindi de makuma fo nana ma ko ngafo UDP to yala UDP man bulala bari jarante mo fiti la di post mo tantu dina di post dan ko la parti men dati man nyan to so ko pour na mi ngo mo menti ngafo
UDP ko wuli da yente jalay mo tantang social media yente jalay wala UDP la constitution of Santa wala le pour nte ko fo ati bindi ak ko fabali be kam correct no UDP di wol di tintu la la so you mention di wol to lock party democratic party len to nya party len minna mo le fen ko me alon ko tindo len ndi wulla de na kadiya ko yete ko manya na fola UDP ko ila tammi UDP le fayla do kam ma di jawato nafi ko len indal munafiqina bi tarqi afsal min an-nar nafi ko de tar jahannam ay duma ma di jawato no alquran de walla okay go ma di jawato no ko UDP nan tan de fayla de war yen dandala ila tanni na mul le fayla yo kan nyaayo je ko be teyla le UDP ko men yan ko ko no findini ko mato ko la jeer nya man kini ko manyan na fola nin fola mbe tenjula mbe jeyla le demokrati le sembe ya tandi ko to len to na patrioti nin na mola jeeri nyanin ta man kini mbe wullale na fo yo be senu dabo human rights lawyer human rights defender a champion of freedom of speech wala na alfadi nin pan na walida social media na to nya ko nyoe mo zulle ko jaayande baraka jara dani molke bula line do finally yamira sabali mo jamal bije e koy mo molti mi yalan ko mo jamal nyaaka tara lori kam banko nyinga wala mo jamal bije ka wala inspire wala ka ikalafi ikamenke pour ikali wake bari man content bake pour ka je ko personal attack mi yalan ko wala ka kuma fay mo kam mi yalan ko personally ini molti ma on social media they are not the less impressed man content wata mandir nyala munati na jamal bije you don't debate ibaka debate landi based on ko mi yalan ko wala ren tabulo kam bari kamenke wala ikoy kam mol la personality ka wala attack yes sir ñaaje ko taw den ko interview wala wo ko kam ke wala tin yalla ko ko ñu ñaabu kira mu kan ñu jaaw ko lo jide nga to na le fa son ko bu dala mam kay sa fal ning ma wudu ñaafo wo ba kambe di nana ma ning nana ma ko ka ni musule la nana ma la famille kajati tangara ñu nana ma mo ning ni ko ko ni ten ba fa la de yaron jaral to santo dindingol al fasula ati hanyina pour ka ba kambe di visage santo dindingol den amanya ma famato ala la ci lu ma ñabo atakera ngo mo sabali mo may ko timbalo ki jam min dunya be te ngi wulila na ko ani ci ko te la bi baraka bake modu sabali mi yalan ko ni watin kono chocho be kuma ka no ma social media ka mo multi mi yalan ko esafal ay kuma ka mol fay wala ka mo jamal man contande e ka mo esafal am multi mi yalan ko doku kende ay wala ke TRRC bar sabali ate mo multi mi yalan ka man TRRC fa man victim mol fo abe esafal abo kunkilinal continue kibarol la kibar kaydol ciga ka jube wol fanan nimme wolta fora newspaper la kibar bunda mba damata wala ay la kibar la Mustafa Jallow sabero ke ko gayna ko wala ni sikantala me alon ko economic sujarol yatele bun kidola commando sanjinani commando iko ala dimbale hansa yi la commando kuta andlede iko isulata justice la memu luwadi ay tama molte ma me alon ko a wolle nyim fa ya tandi kuma kango say ko sanjinani say birin nyin fada jun karot lisaba 2021 haruna jata tele moti me alon ko ya bun kidola melia bun kidola fay ko regional forces sol me alon ko wolle be banko kanja jamailo economic ya tandi kibarol do e ko min sara mo tan sabu mo taworoti abel kono ala family molu ana ala friends sol memma kafunyol na terolti wolle benta kanelay pour que la ni ko ayitandi ala sanji nano juro ya alqurano karaye anin ke la ni ko hansa ka continue ka ayitandi ka komando ke masa kundala mi alon ko wolle be siring e ko tonya hansa ende itelbe sularin ka long jumale haruna jada fa ani alway tama ko nyanta tama la nyame ya ayitandi kuma kango qur'ano yew karaye je andu qur'ana karandula be mol moy ka be wuri kan ka fuko e be justice nyinin ka wala hansa e be komando ke kan haruna jata falali yesna fe luwa nyati wala wo qur'an karam laje mol do fo kan yatande kibarol do ako I cannot talk much ako tedi amuno la bake saintende njusobe faring ni ku ya ben kono saintende akamunda bilam nke ma fada me haruna jata di ndede di amuno kibar bundale e ko roy jata ya fo me alon ko atele mu haruna jata la musoti yatande kibarol do andi ade fana brabe di amula dinkline babul me alon ko haruna jata e wala tu abulu adi amda nyi kibar bunda me fora nyu supati anin nyaajiyo dunto am nyaajiyo be jolo nae ako I still haven't forgotten hansa ente manyina me alon ko wole ketan kemala ya fa nyamen ma ya bunkido le nyamen ma hansa ente hakilo baka nte nyina no lala fo amemu nyi musodi I also want to know left alone na jumanyo lenke ma fa hansa ente ma wolon no e ko muso ya fo kibar bunda royi hansa be diamuka akode nyi ko yata ju asola bage andu hansa ila balu akada fendi maran ka be kolari bra kema ya kodi anin sa ente ma
akamunta balu ko la tel bulbake mo mon soto mi alon ko wole betel ma koy la bra ke ma yakodi ay tan kibaro do the only support they are receiving ako itel de signing ma ko roy kam men soto signing wala funding ke kafodi mi alon ko wole be foñi e kabri youth association mi alon ko wole be foñi wati ni wati wolle kana ka fengol dila wol damana ke ma koy ni muso ya foni nyaaji wala a continue ta ke afojina bakar saybo mane mi alon ko atemu former chairman oldi West Coast region ade fanandi amuta ni kibar bundaye ako jata's right we are violated ako haruna jata ye memfa yala nyanto tinyale ya fa nyala mi alon ko akaw yata bage andu hansa kuma boje aya fo kibarole anata nyi lafaje ako anjumana jata mi alon ko wala haruna jata dimmati ako sande wala ko be lala nyaadi le bari ya fele ake mi alon ko wala ka tekke ame ma famade haruna jata wo ya kodi dindimo be di doaring ababa ma bulu amam ma ko rasoro ako wala ko be lala nyaadi la nyinin karoke gisane continue da ka kumandro ke gambe di mulla ako soko executive memo ma sakundati ako haruna jata mu innocent son haruna jata la innocent son wala haruna jata dindimo men to show kono mi alon ko santende wo bije abe ma ko ro nyinin kan ako nyanta lolo fele de ka ma ko wato bela andu hansa en ako hansa media memo kibar bundalde aka bol fana commandira de bari ni ajube kibar janjam bundal ko mata bake banko kan woto nyin dindi mi alon ko wolon ba fama bantaten inyanta lola fele ka support kala ko janjandi ibayela ko se support soro na me aytende kibaro do media is one of the most important thing ako kibar bundal ako mata bake banko kan andu develop country banko mi alon ko be yirwa kan ite kibar janjam bundal jenkendi no la karla wota be kibar janjam bundal ko mandila e se kata ko beke nyin dindi mi alon ko wala be siring wala be je afama ya tu jabe doaring anyanta mako ro sotlalde andu media manyanne nyala la kan inyantala ko folale pour asuma ko rosoro nyame atande kibarol do a contender ako I want to call on the government akabe president Adam Barrow ma sakunda fanan kumandila ese ko ma felede andum imanya ni la nyala la haruna jata la saya kande imanya ni nyala la haruna jata la dimbal kande andi be kumando ke kan iko justice nyanda tamalale katum wo mu kuti ma ko telbe sulata walla aytande kibarol do I also want to inform the government left ma sakunda bondila kalama ko de mul mi alan ko wol man kuke yela nyanto tinya 15 membo ko haruna jata na dimbali ako wol mu moti malam ko ele nyanta protect la wala ila rad nyanta protect la mem ila nyantoti wol nyanta tankal la wato bela ako boro man tankade ako what does the government why does the government remains mute muna na man sakunda hansai ibe dering imam ku fo nyi sayato mem harna jatati ala dimbal biye hansai kiskisir man kala koto sane nyi karoke ala sana jallo malam ko telemo imam ratib membe kanelay afana diamra nyi alquran karandulade ako hansai itali intimidation ako slanda be lari telikan nyin dulanto mem kanelayti bari ni ajube fan mol mi alon ko wolle ni kiditiol men be nyi ma fon la mi alon ko wol bota nyi regional forces sol mem muy economic wol be nyi tundola ini la kidulu wato wadi akamunta wo silanda bale landi telikande tel men be nyi dulanto a continue da ka nyi ninka man sakunda mi alon ko wol be siring ako kanelayde wol manke moldi wala mo wol men be kanelay wol manke mo jawtide wol be mo molati mi alon ko itel keje nyame wol mo kanelay ko man betea kanelay ko man bunya soto ako itel ka kanelay ko jori nyama ako bar kanelay ko man trawo nyama de kanelay la imamu aytande di imam Islam Gambian journalist amma ajje journalist la mi fanan tujede imamu ya datili journalist la ako de a bias akamunda ako journalist katara karakiline nyaajube fam ako kanelay la koto kibar janjam bundal man tra fem fo kanjede mi alon ko nyanta ay commando ke journalist la ako setara tema yeke independent wala muy kanella amo kan ni be cool sata la mi alon ko wala mu kanella la koti you Gambian journalists you are not here for in an individually aga ko atel Gambian journalist al man tra jammo kile jande al bi janne pour ka tonya fo al bi jam banko bele boto ale menja al karawo fo kanella la koto atel Gambian journalist la ka munta al be bayasil wala al katara karakine woto de woto al nyanta lon nako de ale men fo al nyanta wala fola de bar katara la an karakilin kan al manya no fola kanella la imamu ya nyatilin journalist la abidi amu kay la koto la min manga atamu wot chairman oti membe kanella foni kansala ada fonan diam rañi qur'an karandulade ako jadas anniversary memu jatala ni sanjina noti me an koy ba jura kan be al qur'an karan kay aka mangi ploti kutude ako naaje nyin kumandi ye kibaro wala ye ki alqur'ano karaye pour ka hakilo bulandi mol ko kul men ko wala tilinta nyi molla anin ka dua sabante frowe fo ala sa so al jajno firdaus la anin ku ko don fana me alan koy ba ke kanje kanelal al halo be lari nyame kaydan di ko de kanelay man tara Senegal kanelay man tara Casamance andu fo nyi man tara Senegal fo nyi man tara Casamance fo nyi mu gambel de andu man sa kunda nyanta ajube la bake e ko de sidi sinon me alan ko wala be fo nyi wala be sabati mo tundola inyante jela ko gambeno
wolem so we need to be we need to be each other's keeper nyanta kala nyoma ko relati jata la case memu haruna jatati ala family be nyame ala imanya nay kaw nyala wala ko kande imanya na wolandi la karla ni ajube fan abe nyanta kala kukilinati bari gambe ko wala ma tande kibaro do jala man jamme atemu ya jamme do maldi me alan ko ex president jamme abe commando ke ga wala ka hatlo bulata jata la saya me alan ka ba fokan ako ni ajube fan haruna jata o be do ko la ya jamme la gari non to me alan ko wala martala ni solla ako ni ajube fan lumen na wala wato men yetel arrest ye samba serious crime unit membe banjun ako be time kata report kamurunan ako wato le mudon itele kibaro soto ko haruna jamme ya wala haruna jata ya bon kido la ya fa ako ye kibaro soto wato le according to jamme brabe diamula ako de ya lon ko de meli bon kido la wato itele amira senegal sojaro lemde ako bari ni abijube man sakunda bri bon kido la wala bri haruna jata bon kido la ani sain tema man sakunda la momam futema katela dimbal konton man sakunda la momam futema kata compensation wala kata bursa o kenyilla ako manke bring brakera ni sai ako manke ako andu ay be mu gambe dimula de ako ni ajube solo sandina ko tri ya gambe no aje nyame yanda haruna jata fana na ko jela wala nyamade bari be kelo men ke kan haruna solo sandina ko to yanda o kele kele wala kala haruna jata fana na ko to o fana itande kibar bundala almami jiba adela mu secretary general foni youth development association mi an ko wolle ka mako roke adela fana mu la spokesperson ti adi amuda ko de itella dalilo mi alna ikanyi anniversary wala kanyi njura ka mako roke nyi ndulando ako niaje do be ke kan kajale ko de mako ro nyanda kala gar niaje gani saya insante ma sanji nani tilpang ani saba bi haruna jata ya bun kidole ya fa andu ya ba fa nyame ma nyaanya me alan ko jawata bage andu senegal sujoro me alan ko be economic wala bun kidola ako yet justice is not served han sai meli marta nyinna meli alan ko wolle haruna jata fa ime sambal luwa nyaati dum la tande kibaro do he explained that another sata ako anniversary me alan ko ka jura andu ya wa serum tay safero kele economic command me alan ko economic la mol me alan ko wolle banko kanja ye safele andu economic ye jabele de ye jabi men wala ko senegal fosol me alan ko wolle be yin danto wala wol manta economic la mandate ko wala wol manta economic ko wulato de woto i wolbe dame wala mo senegal di ani president ni lefta kuma soto la ni lefta senandiro la woto ita president nyininka bari wo manke tar economic ko ako wetel jabi wala jiba kontenda kayitande ko de ako kamala nyin kul me alan ko wolbe tilindin foyi la inyanta jube kula de so he said anata fo akuma sakunda me alan ko wolon president barola man sakunda de inyanta kundo la bambandi mutala haruna jata la sala bari ni ajube hani sai mol me alan ko wolle haruna jata fa imalon andi me sambal luanyati no ako foni is not a rebel zone foni manke rebel dinkrate de andu foni manke dulati me alan ko mo jawollem foni manke dulati me alan ko dula jawollem foni is a peaceful region foni mu dulati me alan ko kayra tundolem andu itel kata kayro ko ma wato bela ye president adam baro kumandi ko se kata ko beke haruna jata la case inyanta kisu sila dan sai we also want to know the killers of jata hansa antel fana la talo nale juanyol le haruna jata fa andu man sakunda hansa be deri ne de imanyan ne de la inyanta continuer le ka kisu siroke imanyin ko me alan ko ba ke kan akan tel kajere ko man sakunda nyalan tel kanade ndel fonyin kolu choko haruna jata la dimbali ay tan dikki makawdo wodo kamala me kuma kam me nyinin kala haruna jata la dimbali wolbe diamula ndel be diamula me alan kon tel be mu fonyin koledi alse kata kol beke ali haruna jata la sa al sa kiskisi bari ni ajube ani santema sanji joli sanji nani ka tiltang ani saba kuma foje alla man sakunda mo man na futa nyinima mo man compensation oke mo man fenkije haruna jata la koto wala mun ku sifati ay nyinin karoke nyi mol me alan ko wollem fonyi fondinke woldi inada mal boto sabadi ani tulubi do me alan ko 20 liter ay kalono ani textbook wol me alan ko mu karambunto bu holleti kadi haruna jata la dindimul la me alan ko wolbita kan karambodo ana la family member dimba moldi pour se famma koy wala ako kamala ni ajube fan nyi be mu gudde marol di me alan ko de aka munta duata bakete li nyakoto bari se wala keno folo ya tande kuma kawdo e ko dal hakilo baka jun karo tilfula 2017 signed ni sanyi talulu ani saba wala sanyi talulu ani fula funding ko me alan ko wala mu haruna jatati atale ni nyi mol sentanyola bi findira to man do fan ikobe protest la wala be gere wala pour economic sojoro men be tundola men mu foni tundolde ise boje nyame amde banal safe wala e sekaitol safe ka match ka killing ni sojoro la me alan ko wala be station dinje bare ko ko nyi nata ka khaba ku ya bage bi da mol nata du nyola je fukki ke so fayta je anata ke mo jamala baramoti haruna jata ni otuta wala kono yatande kibaro do bare sande mol me alan ko wala be katare haruna jata la
anala dimba molu ibe kanindro ke kan e ko sanjinani han sai aka munta ku mambo ja kese mambo jabato de harna jara saya han sai tele malo ibe man sakunda ko mandira ko se kada ko beke ya mol man ko wolle haruna fa ise sambal wa nyatile wala ya fo fora ñu se bay kamondo haruna jata mo molti mi yalon ko kabrin ya fa ne santima ala molbe ko mandiro la bake ka fo justice memo tilimo de amo fene de mi yalon anyanda sotla ya ay ko sanjinani til tanni saba briba ajura la ya fo fa ko kono han sai tel mon kuma moy kabo man sakunda bulu ko bri man sakunda wala bri aron jara sa ni sante man sakunda la mo man furaje andu imam bulu sayr ke la memo compensation odi wol keda fendi me alon ko mandi tele ko foñi pour ka senande don foñi manke rebel zone ti foñi manke rebel dulade foñi mu kayra tundolti hanwe katantan kibaro la ko aj 22nd to be renamed memorial aj lamin cham wala sa standard news be ko Gambia Truth Reconciliation Reparation Commission bunda me yalon ko wolbe lorin pour ka to nyalande banko nyinga ka mol murundi nyokan a TRRC ko wolle molti mi yalon ko fan gabriela do ko nyin kumfa abe ko kono mi yalon ko sande ba ka fuka nyoma mi yalon ko bengoti mi yalon ka be warala bake gun karo tilmu won anin se benyin sango mi yalon ko be wala kono e ko be mbabe kala a banjun la ajo nyindo da mi yalon ko e ba to falina ka bo aj 22nd ka nyinto do la memorial aje mo safa be seke bundade mi yalon ko molbe kala hakilo bulan la kolla men yalon ko wolle kada banko nyin kay yayitande e kada nyin ko nyi men yalon ko wolle bakika wolle TRRC di Banjul City Council Coalition of Civic Society Organization mi yalon ko wolle nyande ka folde banko nyinga National Center for Arts and Culture mi yalon ko wolbe loring ado la kola anem musique wala karola e ko be mo molti mi yalon ko be nyin do ko kika e ba ken wala nyame kaje ko ajo nyi e ba to falina nyame ka bondi aj 22nd ka samba memorial aj mi yalon ko fa wolle be kala ato kudode natra nun ko yebbe ngo nyinge mi yalon ka be kala dun karo tilmo anin sey benyin sango mi yalon ko be wala kono da mi yalon ko fa ibe jorong kala je memba sabula men ye mantoro soro yaya jemel man sakunda kono e hakilo be bulano la nyame yayitande ako akawdi da credible soul mo mi yalon ka sutiata ko wala bake o yitandiro ke ka ko ajo nyinde atobe falinale ka ke memorial ati da mi yalon ko men kala filitanu men yalon ko ye wala fa ye tajira yala men ka yaya jemel man sakunda kono nata nun ko natalo soro wala men yalon ko wolni wasifal mulunde ibakela atanyin dinkra nyindo pratique dinkra mi yalon ko mol hakilo sibula tajiriyanin tilimbalia mellata mol kam men yalan ko wolle be kambe banko kan se ko men yemantoro soro yayitane e ko nyama kibartala ko men diamutaye ayitandiro ke ko nyimbe ngonin abe kala jun karo tilimbo anin sey dami yalan ko be jikini ko abe kala ben kumayari mbaldi man zakunda la kunu kumbal wol fo mo molle bi yalan ko be mabela mol men yalan ko wolle ka jibero ke hada madi wolle nyantola karola anin fana men yalan ko fa families of the victims men yalan ko wolle mantoro soro jambere maralo kono anin mo ko dengol wol bebe mabela jede kanyum kullir kutoke ajola ka to bondi aj 22nd ka na fenan ka ke memorial ati mi yalon ko be kala kala molje men yalon ko wolle be kalle hakilo bulandila ni nyaaje tilimbal ya mi yalon ko wolle kala banko nyin kan kam ta jemme kabira fana nata amu molje mi yalon ko dalal men ko makata square o to falina ka kaye 22nd July square I believe wala wasifa la mo fenete mi yalon ko kabri man sakunda ko to nyin nata yo to murandi anyamale a 22nd mi yalon ko ya to la wala e ko do fanam falina la ka ke memorial ati very well jamme fana falindur dol kele to dol banko kanjam bari men ko mata jam fa ko mata na independent hero men alon ko wolle kelo ke gambe fo ye fansoro ndamera public institution wala ni modma ko wala masakunda la indula kumali ya portol teng ani monumental kata I22 wol nyanta tola la wolle la ko ye Edward Francis Small Teaching Hospital ke nyame wol mu wodi kollete ibajala ko mol fana i tolte nukunna banko kanjang ila family me alon ko wolle be jang isaje ko tonya yara fa nde fama wala mamol ye lo menke wala ye kelo menke banko e gammenol manyinala ibajala ntel fana nte jono la bari naje ntel ba fala bi Gambia naje bi me president tombonna Gambia la fansoro molle lota mele oke sa dawda nyol me reverend Kesi Faynyolu Gaba Jahumpa wol these people are very important figures in the country nganna dulal tolela kamunda hanbi drum janding katantan kibari dola drum amadi jobari he also fire back kay ko murunde Mamadou Sabali kanna kay ko nyindam ma yewo dam maleno ida si nyindam malakino bari ta ko intellectual mol mi yalan koy karanda andum fane ko mo Gambia la penalty ay mo molti mi yalan ko fa mbeddu wale ka fay Mamadou Sabali e mo molti mi yalan ko alamati ne lamp
lampo soto wala ke moti mi yalan ko be silo jela nyame bayri generally wala mo molti mi yalan ko kawat la moti wala mo safo ite mo jote walti kamunda madi jobade fane kuma murunde sabali kay ko kabri nyem mo frol kamunda sante penna kelo be da malti ma kabri waro mi yalan ko kuma fay kanyoka be turi mbaga social media be safero la nyindo be nyimbunna nyindo be nyimbunna so manda sabali follow he fire back ni moni nako kabri madi jobade ko judi pin ko nyande fanjam fandila la kuma la nyanta discipline la wala yakulu la kan kabri yo ko sabali kuma murunde madi jobade kan akamu molti mi yalan ko fan aka kenya mi yalan ko ay wala ka ko kumantara la wala manke mo sobe de barakam da madi jobade fane kuma murunde sabali kan ko nani molbe diamo la drum aka kuma yela mande ka ke karado la be duwala e fasike modi mi yalan ko nyaasi siloje bari hise kawat wala jota wala hanbi drum ka ten kibaro nyina ko TRRC Baba Gale Jallow said he consider running for president standard wala asave ko executive secretary member to reconciliation and reparation commission e ka mo molti mi yalan ko fananka ba jibe kanade fa ba keno la pour ka moti mi yalan ko ka president ya nyini banko nyinka dami yalan ka tebelo la independent la carte fo membe kala banko nyinka ya itande e ka ba fo ka wato mena safero ay menke never again e ka ya itandiro ke ka fo ko de amo molti mi yalan ko standard ko askeno ate lono la nyin carte fo mi yalan ko wala kana bari ko bayri social media ni watin kono akumo be siare mbage ko Baba Gale Jallow amo molti mi yalan ko afanan hamo sodle pour ka president ya nyini banko nyinka ay tane ako obviously not funded nyimo kulati mi yalan ko amon soro kabri kana mo nyome mo esa faldi e wol mo molti mi yalan ke be kata ko ke kana pour ka patilo ay tane ako bari fana men yalan ko wolle ba foga ko to nyaato nyante mo molti mi yalan ko mella frim president yala banko nyin kane ako element of truth as to nyaado man dimbele ko mo ko mi yalan ko be wala foga ako bari ka funyo jamal be mbur social media wol mo molti mi yalan ko be fayitande wala kan nyin kale nyin ko nyin na be laari nyaadi le fonde mo molti mi yalan ko mella frim ka president ya nyin banko nyin kan ay tane ako bari mba admit la me sonna de ko mo jamal bije mi yalan ko ya ko mo nyim fonyele andu meta ka den kili nyele fana pour me man sa ya nyin no la banko nyin kan nyamen ay tande ako nyama fa nyimu fenet bi yalla ka funyo jamal men fana ko wol faham tamandiro ka nyame wol be yalla ndi nyakoro la ay tane kabiri ngo be jibe aske non de mo molti mi yalan ko fa akamunda sande nga fole ko ngam fonyo TRRC de andum farambe do ko nyini kan ne ay tane ako be nyama nen TRRC pareti la do ko la foyela do ko di atanyo a president la nde mo molti mi yalan ko be do ko nyini la banko nyin kan ne ay tane ako bari wo be nyama fa pour ka serious stop wala miral sobe wol be ke kan ako nyina na fa be keno la ba pour nde lo ka president ya nyini banko nyin kan dizamba karo kono ay tane e kala safero do mi yalan ko ay woleke ako pour ka jibe ako askeno pour ka president ya nyini banko nyin kan dizamba karo til nani president kar reforme be kala banko nyin kan ako askeno te o bendino la bari constraining as circumstances ko mi yalan ko wolle en kada a wol mo fenet mi yalan ko yemburo faale wala ntuma wol mantara na ntol marano la ay tane wo nyama ko ni ajibe aku jamal bije mi yalan ko akamunta atewol keno la a santende bara miro sodle place ke moti mi yalan ko ka president ya nyini banko nyin kan iko Baba Gale Jallow ay tandi atengen la nyindo jama bije ko rumo na futa dambe a futa banko nyin kan dais element of truth to nyaado man din ka tarajire mi yalan ko afata dum kam mo mi yalan ko afana la fa president yala banko nyin kan ne amu multi mi yalan ko amafo abakela baraka ba consider kan wala ba jibe kan fa ba keno dal baraka ba ka construire ni wala mosafo fengol bi mi yalan ko wala kada an wol tambita ala marola very well ko multi mi yalan ko meta ngunu la Baba Gale ni esa fal etel ko wala mol ko ila hamobe je pour ka man sa nyini banko kanjang dina fa la programme dol tata out and about ka mol nyinin ka fo esa nyanta fonction political party lolal speaker after speaker ka dol ka fo atariata le do banko dingole mo ay raso do ka president ya nyini dol ko atariata la nyante ila moyla le fotiara sila kuma dol be do ko be ba report summit subsequent electional men kana na memanke nyin December de ko anyanta wole batula bari fa ba batula fata batula it remains mystery kabunda ala boss Baba Gale Jallow ka ya ba consider kan ne walantuma abajibe kana skeno December te bula la bar sinen sama sinan je place woni nyine non very well be raso do ka okay nga continue kibaro la fatu network fane ye severo ke damenta ko police hol diamuta ni arjuma tambila ka ela ni ko aytandi ko kuma kango me wala ko katambinu inspector general of police la officer la memo police hol nyaato ngodi e ko nyin kala muta andu ay sula bake picol ka finde social media me alon ko individual wala mo kunkilinali ikeye be soldier uniform be dundila anim paramilitary uniform jama ka ke parti kolol le di ko wol fanan soto logol fanan ka tre bala military gel wala soldier uniform fanan ka tarela police hol ko nyin kala muta e ko alkana wati jama kuma press release jama le finde wala kuma kan jama le finde ka janjang kibar bundal ka mol be hakle do ko de mo man ka sembo soto wala mo man nyanna soldier la uniform dunda banko ka military
flow pour inata public atre man kan soro me alon ko ni ka police ya fo kuma kan do o kamala ansa police le da inata la faje e ko recent activities kumol me alon ko wolle ka santen jamala bambunda la nin dula ko don dotare inata je ko di mol me alon ko wolle be banko kanja jama bi je individual le muti dol bi je kafola mollem e ka uniform ol dum me alon ko anil wali sartol fota nyokole atra fan o practice ni walla o daji ko ni ye kuma kan fintindi le jama e ko mol nyanta bulele le me alon ko e mani nakila it is important so note nyin kuma da bake pour mol salon ni menu alon ko e kanyin keten e nyanta lo na ko gambela loi e ka wole tinyade aw kamala ye fata kanyin ke mentari ata science police la itandi e ko wearing of uniform without authority ka uniform odum atra man kan so ka uniform yindum ye banko mara kitabo tinyala de andum section 1691 banko la mara kitabo ala fanna keme taworo anin konondo ala tunkun kilinjang criminal code gap 3 laws of the Gambia 1999 iko yewoti nyale wo kamala momondi ni atra ye soto walla e ka dalika nyinke e ka sodere uniform odum walla iteke moti mi alan koy botana bandala banko kanna e military uniform odum inata da banko kanja walla bi janne kadum atra man kan soto kabo president bulu walla man kan soto mi alan ko kabo autorité bulu isalon koy banko mara kitabo tinyale andu ni atra ye sambal luwa nyati limula e se charge for misdemeanors koy banko luwa tinyale ya itande kuma kango o kamala section 2 banko la mara kitabo ala fanna fulanjam fana mi alon ko wala be banko kanja ya itande ko de any person who unlawfully wear momondi ni ata uniform odum atra fam ite man kan soto kanyin dum kuma kango mi alon ko wolle bota autorité bulu walla mara lal bulu isalon ko de tebe banko mara kitabo tinyakande andu ni e sambal luwa nyati limula ye santalo na koy luwa tinyale police wo kamala ye kumandro ke molla mi alon ko wolle kanyinke ko se jamfanyin na bari kula mi alon ko banko la luwa tinyalem ko be nyibala kay ba ke kande isalon ko se contempt andum ye ko menke wala bunya bali ay botilin kan luwa la ya tande kibaro in view of this above kuma ko mi alon ko ye wala dantete inspector general of police code e be senenda pati nyaton ko fanam nyalon ko wolle marta patiola iko sela sa ela pare supportal memmo la kanun tewldi ani la militanolu e se kata ko beke ye kacandi ye kumandi ye diamundi ko la melan ko kawle keten e se fatala ni atreka uniform odum walla ni atrebe uniform odum kan melan ko soldier fenolem walla paramilitary fenolem ya itinde kuma kawdo party leaders are further encouraged to preach the words of peace party nyadon ko fana be kumandila ko wato wati e se kairo kacha dural to taring to tranquility tanku ani kairo membe banko kanja o se sabati wato bela membership particularly during the period of voter registration ibe kumando ke kam party nyadon gol fanana ani party o kanun tolu so ko be ni wato men to voter registration membe kering ko wato wati don istara lorin kairo kan istara kairo kachala istara kairo fula moli melon ko ni wolle denta kudo ko kamala police ko be kumando kala jama bela ko de ila famur se taraje nyin kul melon ko wolle banko sula ten ya tan kuma kangodo ka kamda wato bantala ferem drum kamda kal jayi kal tentu ka fale ala baraka